Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina nak buat CONGO BAR. Yes, CONGO BAR ni dia macam brownies. Dia tak adalah macam cake ya. It's like a brownies type. Okey, dan memang senang pun untuk dibuat. Siapa-siapa yang tak pernah makan, try resepi ni kat rumah, memang sedap untuk dimakan. Okay, very easy sahaja. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share my video. Ramai yang tonton video saya, tapi kenapa tak ada y'all belum subscribe lagi? Subscribe lah sekarang. Okay, and then jangan lupa kalau ada sebarang pertanyaan, y'all boleh komen below. Okay, apa sahaja pertanyaan y'all doubt, memang Lina pernah reply dekat y'all. Sometimes I forget to tell my, especially loyang size lah. Kalau bila saya buat kek, Lina lupa nak cakap size loyang tu. So many yang tanya, Lina pun reply. So we want to have a communication, okay? So let's say y'all ada apa-apa suggestion, y'all bolehlah cakap dengan Lina. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat CONGO BAR. Jom. Self-raising flour, cake flour, tepung kek, tepung naik sendiri 320 gram, okay, 320 gram, and then brown sugar, soft brown sugar. Brown sugar ni Lina ambil 220 gram, okay, then butter 150 gram, okay, salted butter ya. 3 biji telur, okay, telur grade A ataupun B, okay. And then kita perlukan badam cincang lebih kurang 70 gram Lina ambil. And then chocolate chips, okay, chocolate chip 300 gram, okay. Then kita perlukan vanilla essence, okay. Vanilla essence ini lebih kurang 2 teaspoon kita nak masukkan. Itu je bahan-bahan, and this one is very easy untuk buat. Okay, first kita kena pukulkan butter and gula perang dulu, okay. Butter, sugar, okay. Once butter dan sugar ni dah mix well, kita masukkan telur dan masukkan essence vanilla. Kita kena pukul sampai telur jadi sebati dengan adunan butter ya. Okey, kita masukkan tepung. Okay, let's say y'all gunakan tepung gandum. Okey, selain tepung naik sendiri, tepung gandum pun boleh kita pakai ya. Let's say tepung gandum, just add 1.5 teaspoon of baking soda. And then tadi Lina lupa nak cakap, kita kena masukkan sedikit garam.
Okay, Lina masukkan 1 cup chocolate chips ya. Dan masukkan badam yang dicincang. Lina dah kurangkan chocolate chips lah untuk 1 cup. Nama terlalu sweet. Okay, make sure this time you all sudah on your oven ya. And set temperature. I punya oven 180 degrees ya. Okay, sekarang kita masukkan adunan dalam baking tin ya. Okay, baking pan Lina pakai loyang saiz 7 inch ya. You all boleh pakai apa jenis bentuk loyang, square ke, bulat ke, no problem. So sekarang kita bakar dalam ketuhar lebih kurang 40 minutes sampai kita punya Congo bar ni ready ya. Depends on the oven masing-masing. Okay, kita masukkan dalam ketuhar ya. So, begitu je lah untuk buat cara-cara untuk membuat Congo bar. Okey, senang kan? Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Kan hari-hari buat kek kat rumah. Okey, birthday party, you all can try this recipe at home. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.